Hai, Assalamualaikum. Welcome to Triple Z. So today I will be featuring in the video untuk buat unboxing Young Living. This is one of the business yang kita orang venturing right now. Me and my husband, Hafiz. So hari ni kita orang sangat excited sebab baru dapat the first package, which is kita orang ambil PSK, the Premium Starter Kit. Okay, why not we start now to unbox? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Okay, lama tunggu sebab tengah PKP ni dia ambil masa sikit processing dengan nak deliver. Macam harta karun betul-betul dia seal habis. Sebenarnya ini set ni Hafiz punya tau. I ni on behalf je sebab I dah venture into the business for a few months dah. So this is actually to show his excitedness on getting this happiness in the box. Right, let's see. Okay, so apa yang ada dalam box of happiness ni? Kita terima what do you call this? Recycle bag ataupun shopping bag. Ada a few sizes kat dalam ni. Then this one is the oils. Okay, essential oils. Okay, ada a few essential oil kat dalam ni and a little bit of surprises, ada macam-macam dekat dalam ni. Kita akan buka sekejap lagi. Inilah yang dinanti-nantikan, diffuser. Okay, and also pada siapa yang baru je register PSK, dia akan terima buku essential oil daripada Young Living. Okay, satu product guide tak silap. Ya, satu product price list, satu lagi untuk all the essential oil guide kat dalam ni. Benefit of oils kat dalam buku ni to guide you all on what kind of oil yang nak dipakai. Okay, so yang tu nanti boleh tengok kemudian. Sekarang unbox the diffuser. So diffuser yang dipilih dekat dalam PSK ni is the Desert Mist diffuser. Dia ada 3 runtime setting. Okay, dia ada lighting features, ada macam-macam color, multiple lights functions, 10 color Yang content dekat dalam box ni dia ada satu diffuser, satu power adapter and also operation manual. So easy untuk you all refer and tengok dekat box pun ada tulis. So let's see dekat dalam box ni betul tak semua tu kita terima. Okay, so ini adalah dia punya peringatan of using the diffuser, the manual of the diffuser. Okay, so now kita tunjuk. Okay, so I'm sure this one is the power plug. Okay, let's take out the diffuser slowly. Okay, benda ni Allahu Akbar. Okay. Okay, tada. So this is Desert Mist diffuser. Okay, let's take out. Okay, look around, dia ada on button and then light button dia. Okay, from Young Living, originally from that. Okay, so bawah dia ada dia punya fan and dia punya stand. Also dia punya serial number. Okay, designed in the USA by Young Living Essential Oil. Right, so cantik kan? What do we have in this diffuser? Okay, you akan terima dalam ni penutup dia. And then dia punya another cap, I don't know what I call this. Okay, dan dia punya pot yang dalam tu, you all boleh tengok, make sure dia punya metal plate tu is intact lah. So I will buka on behalf. Sebenarnya dia excited tau, dia nak unbox tau, tapi malangnya muka tidak boleh ditunjuk. Okay. Alright. Young Living Essential Oils. Kat belakang ni ada dia punya all the basic information apa yang ada dekat dalam box ni. Each basic starter kit contains ada samples and supplies and then all types of oil yang ada. Right, so how to open this box? Dia ada ribbon kat tepi ni, so you gunakan ribbon ni untuk tarik because dia ada magnet kat sini. Okay, surprise! Okay, so dia ada oil ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oils consist kat dalam box ni. Kita ada lemon, Digice, Copaiba, Thieves, Peppermint, Panaway, RC,
purification, frankincense and also lavender. So setiap minyak ni adalah minyak yang mempunyai banyak benefits untuk kesihatan. Okay, basically this is everyday oil yang boleh digunakan untuk setiap hari punya rutin, bergantung pada apa yang you nak lah rasa on that day kan. So semua dah ada kat dalam starter kit ni, memang senang, tak perlu purchase one by one. Nanti you nak purchase one by one, you just top up je. Surat-surat cinta. Okay, surat-surat cinta daripada Young Living. Okay, you all boleh have a read untuk find out apa benda tu. Selamat datang, dalam bahasa Cina pun ada. Okay, in English pun ada. Semua dekat dalam ni. Okay, very details on the benefits and usage of the oil. Senang tau, semua dah ada dekat dalam box. You just perlu tengok dan pakai. Okay, and also ada form kalau ni member agreement essential rewards enrollment. Kalau you nak join enrollment for essential reward, usually those people yang ambil ambil PSK ni, dia akan join essential reward because lagi banyak benefit yang you akan dapat daripada joining the essential reward. Sebab dia akan boleh redeem, boleh dapat itu ini. Okay, so bolehlah kalau nak cuba. Very interesting. So now, more deeper into the box. Okay, selain daripada 10 oil ni, another oil. Okay, this is free oil yang dia bagi, which is spearmint. So basically daripada berapa ni? 10 oil ni ada tambahan satu lagi oil, which is spearmint. Spearmint ni you boleh apply direct je. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan aroma glide. So this one you boleh attachkan together dengan spearmint ni ataupun minyak-minyak lain yang you berkenan tu, boleh terus pakai. Then ada Thieves waterless hand purifier, and dia ada all these cards, ada information more about the oil. Okay, ada banyak lagi, semua jenis 10 oil kat dalam ni semua ada card dia. Okay, selain daripada tu, you all akan dapat 10 sample bottles. Okay, boleh add you punya oil kat dalam ni, dan you boleh carry mana-mana ataupun you boleh bagi sampel pada kawan-kawan ataupun you punya potential. Selain daripada tu, ada juga Ningxia Red. See, ni sedap, dia masam-masam. Okay, sedap, memang best. Kalau minum memang feel macam give you some extra energy. Okay, and ada banyak lagi benefit dalam this Ningxia Red sachet. Okay, dia ada dalam bentuk sachet dan juga dia ada juga dalam bentuk botol. Tapi dekat dalam PSK ni kita akan dapat dalam bentuk sachet. So kalau you all nak lebih untuk consume everyday punya routine, you boleh beli yang dekat dalam box punya. Okay, so itu sahaja yang ada dekat dalam bukan sahaja ya, banyak ni sebenarnya. Okay, dekat dalam box ni. Okay, sangat berbaloi dengan harga apa yang kita beli untuk premium starter kit, because you dapat 10 oil dengan satu free oil, and then ada samples as well, ada banyak information, buku, price list and also the diffuser. So memang sangat berbaloi to have this in your home to ensure a healthy lives. Okay, so now kita nak tunjuk macam mana nak pakai diffuser ni. Diffuser pilihan hati Desert Mist. Okay, saya tolong pasangkan dia punya wire. Salah. Mama nervous. Okay, kita akan tak nak buka dulu PSK oil ni, tapi kita dah ada yang existing oil, so kita akan gunakan existing oil yang dah ada. Hari ni kita nak diffuse Thieves. Okay, Thieves ni bagus untuk purify the air and also good for immune system. Okay, boleh pakai sebagai, you boleh diffuse, you boleh use for topical, direct on skin, direct on skin but you have to dilute, ataupun you boleh inhale. Okay, so usually Thieves kita akan guna, ada banyak kegunaan dia, kita mungkin akan share dalam video yang lain. Okay, dekat dalam pot ni dia ada water fill line. Okay, so you jangan isi melebihi this line, right? Line yang ni dia tak ada indicator macam kalau dew drop, dia ada indicator warna merah tu, button tu, but this one tak ada, dia kosong je. So you kena tengok careful, betul-betul ada fill line dekat sini, so isi ikut line tu, right? So ambil, kita orang selalu pakai air tapis lah instead of air pipe. Okay, bismillahirrahmanirrahim, masukkan air. Okay, tidak melebihi the fill line. A few drops of Thieves 4, 5. Okay,
right? And then tutupkan. Okay, so basically lesson learned for dessert mist, dia tak sama macam dewdrop. Okay, dewdrop dia slot dekat tepi, so this one dekat bawah. Alright, so settle look at that, how beautiful it is. Okay, look at the mist. So mist dia, bau dia sangat best. Okay, taste dia sangat best. Okay, so this is the product. Diffusing. Okay, sebenarnya kita boleh tengok multiple colours yang dia ada. Okay, dia ada a little bit dim colour daripada the first one tadi. Dia ada they call it apa? Lamp light. Dia macam ada dimming light. Okay, and then ada red, orange, yellow, green, blue, purple, and that's it. Okay, so itu dia diffuser yang kita ada daripada PSK box. Okay, I just suka gila. I'm sure Hafiz also is very happy dengan apa yang dia dapat with whatever that he spent for PSK. Which is also different daripada package yang I beli sebelum ni. So I am also excited to have this, and Alhamdulillah kita dah kumpul a few untuk our house and hopefully more. Kira satu diffuser for each room. Okay, insyaAllah. So that's all for our sharing today. Okay, jangan lupa like, share and subscribe Triple Z TV for any sharing moments from us. Bye.